Hello, students. Welcome. Good morning. Good evening to chapter Plant Kingdom and session 3. This is session 3, and in this chapter or in this session, I will continue about classification of algae. Continue. Classification of algae is continued. That means, to some extent, in my last class, I have introduced about the classification of algae. Mago class মই algae classification of বিষয়ে অলপ পৰিমাণে কৈছিলোঁ. Okay, classification of algae to some extent I have continued in earlier class. Now in this class I will continue further description of the different classes of algae, their primary properties and how every of the classes reproduce their pigments and characteristics, major characteristics and differences. Gotike eitu class primarily moi tomalokok প্ৰতিটো algae বিষয়ে details কম আৰু হিহঁতৰ classification বা হিহঁতৰ difference ক'ত difference পোৱা যায় সেই বিষয়ে study কৰিম. Tele যেনক আমি পালো according to my earlier class there are three classes of algae found. Algae আমি তিনটা class পাইছিলো আৰু মই কৈছিলো যে the classification of algae is mainly based on the pigments type that they possess. Okay, the first class by one class is the class Chlorophyceae, class Phaeophyceae and class Rhodophyceae. গতিকে এই Chlorophyceae, Phaeophyceae, Rhodophyceae এই তিনটা ক্লাস হেৰ পিগমেন্টৰ টাইপৰ ওপৰত বেস কৰি কৰা হৈছে. গতিকে পিগমেন্ট টাইপ Chlorophyceae and algae তাৰমানে আমি কি কলো আকৌ চোৱা algae আমি তিনটা ক্লাস পাইছো. There are three classes of algae we find. Algae তিনটা ক্লাস পাইছিলো. কি আছিল? This is Chlorophycean algae or Chlorophyceae. These are green algae or Chlorophycean algae called. Then second is Phaeophyceae or brown algae, and the third one is Rhodophyceae or red algae. Rhodophyceae or red algae. Okay. The Chlorophyceae is characterized by the primary pigment. Major scheme or basis of classification of algae is their pigment type. Okay, Chlorophyceae and algae appear green in color because they contain chloroplast and chloroplast in them contain chlorophyll pigment. But the primary characteristic to hold that they contain chloroplast with chlorophyll. Chloroplast chlorophyll thake aru he chlorophyll kita A aru B type. Chlorophyll A and chlorophyll B. Okay, whereas Phaeophycean algae they also contain chloroplast. Plastid ihator thake karon eukaryotic organism hoy. Kintu Phaeophyceae major pigment to type hol it whole fucoxanthin. Fucoxanthin is the distinguishing pigment present in Phaeophyceae by brown algae along with chlorophyll A and C. Rhodophycean algae they contain phycoerythrin as the distinguishing pigment along with chlorophyll A and D. গতিকে chlorophyll কিন্তু আমি আটাইকেইটা পিগমেন্ট আটাইকেইটা গ্ৰীন algae পাম গ্ৰীন ব্ৰাউন বা ৰেড যেন হওক কিন্তু fucoxanthin নামৰ pigment we find only in the brown algae and phycoerythrin only in the red algae. কিন্তু phycoerythrin আমি গ্ৰীন algae নাপাওঁ ইয়াত অকল chlorophyll pigment পাম. কিন্তু যেহেতু algae বিলাক Chlorophyceae, Phaeophyceae, Rhodophyceae they are all eukaryotes. All algae are eukaryotes more rakhiba. Eta eukaryotic organism hoy. Eta eukaryotes hoy. Eukaryotes hoar karone ihatok ami plastid pam. Gotike plastidot ei pigment blak thakibo. Plastid in Chlorophyceae bring or contain chlorophyll. Plastid in Phaeophyceae contain fucoxanthin and others. Plastid in Rhodophyceae contain phycoerythrin and others. Yato tenake plastidot pam. Gotike pigments are contained by their plastids. Okay, kintu a Chlorophycean algae ami এটা red extra pigment to পাওঁ হেটাৰ কোৱা হয় পাইৰেনয়েড আৰু পাইৰেনয়েড একচুয়ালি protein storage granules বুলি কোৱা হয় কিন্তু আমি পাইৰেনয়েড অৱশ্যে Phaeophyceae বা Rhodophycean algae নাপাওঁ ওকে তাহলে এটো হল primary characteristics of the different types of primary pigments present in different types of algae বেলেগ algae আমি pigment কি পালো এটো মন ৰাখিবা ওকে তে pigment chlorophyll হোৱাৰ কাৰণে green chlorophyll লগতে fucoxanthin হোৱাৰ কাৰণে ব্ৰাউন আৰু phycoerythrin লগত chlorophyll হোৱাৰ কাৰণে ৰেড algae ওকে হেতু মই ৰাখিব তেতিয়া হলে নেক্সট চোৱা ইতে photosynthetic
পিগমেণ্টৰ টাইপে ইহঁতৰ ফটোচিনথেচিছ মেকানিজমটো ডিটাৰমাইন কৰে যেহেতু পিগমেণ্ট আটাইকেইটাতে বেলেগ বেলেগ পাইছে সিন্স দ্য পিগমেণ্ট টাইপ প্ৰেজেণ্ট হিয়াৰ আৰ ডিফাৰেণ্ট দেন হিয়াৰ এণ্ড দেয়াৰ পিগমেণ্টছ আৰ ডিফাৰেণ্ট দেন হিয়াৰ দেয়াৰফৰ ফুড that is produced by photosynthesis are different from here and here and here তাৰমানে ইয়াৰ photosynthetic pigment আমি পাওঁ stars সাধাৰণতে তোমালোকে জানা stars is a polymer of glucose only এইটো polymer of glucose stars okay pheophycean algae যিটো food produce হয় stored food produce হয় সেইটো হল mannitol তো অৱশ্যে এটা reduced sugar হয় mannose sugar reduced form to আৰু লগত আমি পাওঁ লেমিনাৰিন নামৰ এটা কাৰ্বোহাইড্ৰেট লেমিনাৰিন simple carbohydrate laminarin গতিকে stored food material in chlorophyce is stars in pheophyce mannitol and laminarin in rhodophyce the stored food material is floridian stars হেতু মই ৰাখিবা গতিকে পিগমেন্ট বেলেগ হোৱাৰ কাৰণে এটা stored food material বেলেগ বেলেগ হৈ গৈছে যে ওকে এটোটা মই ৰাখিবা তেলে next character তিয়া chlorophycean algae সমান কৰিবা ইহঁতৰ পিগমেন্টটো ক্লোৰোফিল আৰু ক্লোৰোপ্লাষ্টত থাকে ইহঁতৰ পিগমেন্ট বিলাক ক্লোৰোপ্লাষ্টত বা ক্ৰোমোপ্লাস্টিডত থাকে ইহঁতৰ পিগমেন্ট বা ক্লোৰোপ্লাষ্ট বা ক্ৰোমোপ্লাস্টিডত থাকে গতিকে পিগমেন্ট টাইপ আলটিমেটলি যেটো ইকুৱেটছ আমি ক্লোৰোপ্লাষ্ট বা এনেকুৱা সেল অৰ্গানলে ভিতৰতে পাম কিন্তু ফাংচন বেলেগ হ'ব কাৰণ পিগমেন্ট টাইপটো বেলেগ হয় এটো মন ৰাখিব তেলে ওকে নেক্সট টাইপ জাস্ট নেক্সট characteristics জাস্ট ইউ ফাইন্ড আউট ইয়াৰ পিছৰ ক্যাৰেক্টাৰ আমি ক'ব পাৰো যে ইহঁতবিলাকৰ সেল ওয়ালৰ কম্পোনেন্ট বেলেগ ফ্লেজেলা কম্পোনেন্ট বেলেগ এৰ কাৰণে ৰিপ্ৰডাকশন মেকানিজম বেলেগ হ'ব ওকে তে এই chlorophycean algae বিলাক মেইনলি আমি ফ্ৰেছ ওয়াটাৰত পাওঁ most of these are found in fresh water okay some of them are found in brackish water also কিছুমান আমি হেতক brackish waterত পাম and some of them are found in salty or marine water also salty/marine water whereas pheophycean algae are mostly marine most of them are mostly marine and some are found in brackish water কিছুমান কিন্তু আমি brackish waterত পাওঁ আৰু এটো rhodophycean algae most they are found in all of the three habitats means marine water to পোৱা যায় brackish water to পোৱা যায় in the brackish water also they are found and as well as in the fresh water also গতিকে they are commonly found in marine brackish and fresh water habitats কিন্তু usually এটি warmer habitatত বেছিকে থাকি ভাল পায় warmer water habitats বেছিকে মানে tropical area বিলাকত আমি rhodophycean algae বেছিকে পাওঁ অবশ্যই এখিনতে এটা ইনফৰমেশন মই ৰাখিবা since all these algae are aquatic algae বিলাক সাধাৰণতে aquatic হয় কিন্তু their distribution on the surfaces but the levels of the water body are different এই rhodophycean algae বিলাক red color হোৱা কাৰণটো হ'ল they reflect back the red color of the sunlight red color to absorb নকৰে আৰু red absorb নকৰাৰ কাৰণে কিন্তু blue হেতি absorb কৰে আৰু আমি জানো blue color টো high energy content high energy থকাৰ কাৰণে blue color টো বা blue যেটো radiation আহে সানৰ পৰা ই deep water body transmit হ'ব পাৰে বা penetrate হ'ব পাৰে সেইকাৰণে red algae we can find the deeper water bodies আমি red algae খুব deeper water body পাব পাৰো brown algae সাধাৰণতে অলপ ওপৰত পাম আৰু এই green algae বিলাক একেবাৰে ওপৰত পাম কাৰণ green algae বিলাকে red absorb কৰে আৰু red টো এনাৰ্জি আটাইতকৈ কম থাকে কাৰণে red light টো পানী তললৈ যাবগে নোৱাৰে সেইকাৰণে যিহেতু green algae বিলাকে red wavelength to use কৰে maximum এখানে ইহঁতক সারফেসতে পাওঁ আমি the why red algae occurs at the deepest point of water body the answer to hole because red algae absorbs primarily the blue wave or blue light of the solar spectrum okay and since blue light have highest energy among the different colors it can penetrate maximum depth to the water body okay so blue light since reach maximum depth the green algae red algae since depends on the blue light they can occur in the maximum depth আৰু গ্ৰীন algae যেটো red light হে absorb কৰে গতিকে ইহঁতে সাধাৰণতে water surface থাকে আৰু in between the red algae and the green algae the brown algae is found in the water bodies ইহঁতে আমি দুইখিনি মাজত পাওঁ গতিকে একবাৰ upper surface green middle surface pheophyce বা brown algae আৰু একবাৰ lower surface under stratum we find rhodophycean algae it whole distribution of algae on the deep water bodies কিবা তোমাক আহিব পাৰে এটা মই ৰাখিবা okay তেলে আমি এতিয়া সোৱা red algae যদি আমি স্টাডি আমি যদি green algae বিষয়ে স্টাডি কৰো green algae
they are mostly simple grade organization. They exhibit, most of them exhibit simple grade of organization. Simple body organization by simple grade of body organization they exhibits body organization these algae exhibits. Okay, some of them are unicellular, কিছুমান unicellular হয়, and some of them are colonial, but unicellular কিন্তু আসলে colonial হয়, আৰু কিছুমান filamentous হ'ব পাৰে, some are filamentous. Okay, এতিয়া example unicellular example তুমি দিব পাৰিবা Chlamydomonas. Chlamydomonas is an example of unicellular algae. Chlamydomonas unicellular algae. Volvox is a colonial algae. আৰু Ulothrix, Cara, Spirogyra, etc. Spirogyra, etc. are example filamentous algae. It is all complicated. It is very simple. It is colonial unicellular form. Okay, তাহলে ক্লোৰোফাইচিয়ান এলগিবিলাক আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ গ্ৰেডৰ পাম। লগতে কৈছোঁ যে ইহঁতৰ ক্লোৰোপ্লাষ্ট থাকে। গ্ৰীণ এলগি, ক্লোৰোফাইচিয়ান এলগি কণ্টেইন ক্লোৰোপ্লাষ্ট। ক্লোৰোপ্লাষ্টবিলাকৰ শ্বেপ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। ক্লেমাইডোমোনাছত কিন্তু আমি কাপ শ্বেপেড ক্লোৰোপ্লাষ্ট পাওঁ। ভলভক্সতো একে ধৰণৰ কাপ শ্বেপেড ক্লোৰোপ্লাষ্টে পাওঁ, কিন্তু সিহঁতে কলনিয়েল। বাকীবিলাক স্পাইৰোগাইডত কিন্তু আমি হৰ্পিলাকিটাৰ স্পাইৰেলি টুইষ্টেড ক্লোৰোপ্লাষ্ট বেণ্ড পাওঁ। কিন্তু ক্লোৰোপ্লাষ্টৰ বেণ্ডৰ মাজে মাজে আমি pyrannoid droplets. Pyrannoids are the protein storage granules present in certain of the algae. Pyrannoids, এটো মনে ৰাখিবা। এটি starch store কৰে no doubt, লগতে protein বা ভলিটিন protein store কৰা গ্ৰেনুলো আমি পাওঁ, তাক pyrannoid বুলি কৈ থওঁ। Okay, তেতিয়াহ'লে এইখিনি হ'ল chlorophycian characteristics আৰু how chlorophycian algae reproduces. Next part to reproduction in chlorophycian algae. Reproduction in chlorophycian algae. So reproduction. The reproduction in chlorophycian algae is three-way it takes place. The first way is vegetative reproduction, vegetative, asexual reproduction, asexual means, and sexual reproduction. Sexual means sexual reproduction. Vegetative reproduction is carried out by fragmentation. Fragmentation or সম্পন্ন হয়। Fragmentation টা মানে যদি কিবা কারণে filament breakdown হয় mechanically or due to some causes, then from every fragment or every segment a new filament, new individual can generate. A sexual reproduction is carried out by zoospores, মানে motile spores or create কৰিব পাৰে। গতিকে they have flagella, মানে flagellated spore দ্বাৰা sexual reproduction কৰিব পাৰে। গতিকে জুস্পোৰ আমি কওঁ, ফ্লেজেলাৰ স্পোৰবিলাক আমি জুস্পোৰ কওঁ, they can move about. Or actually spores in algae are protective structure, resistant structure. They are produced in response to the conditions when environmental conditions is unfavorable. গতিকে unfavorable environmental condition spore produce হয় যাতে এটি নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে সাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰে বা পাছে যাব পাৰে। আৰু sexual reproduction on the other hand in green algae is carried out by gametes. Gamete formation order. Our gametes are born in small sporangial or chambers. Okay, Cara is a well-developed green algae. Well-developed green algae. Yet ami kintu Oogonium aru Antheridium pam. Antheridium develops antherozoids, jibilak male gamete hoy. Aru Oogonium develops the egg or the female gametes, oospore. Godige Carat কিন্তু স্পোৰেঞ্জিয়া কিছুমান ডেভেলপ হয়, য'ত আমি গেমেট ডেভেলপ হোৱা দেখা পাওঁ। ক'ৰবাত ইণ্ডিভিজুৱেল গেমেট পৰিছে, ক'ৰবাত কিন্তু স্পোৰেঞ্জিয়েট গেমেট ডেভেলপ হয়। কাৰা ইজ এ গুড এক্সাম্পল। কাৰাটো কিন্তু মনোইচিয়াছো হয়, কাৰণ ইয়াত একেটা ইণ্ডিভিজুৱেলত মেল পাৰ্ট ফিমেল পাৰ্ট বেলেগ বেলেগে ডেভেলপ হয়, মনোইচিয়াছ বুলি কোৱা হয় কাৰাটো। কিন্তু এতিয়া সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন যিয়ে নহওক, অভাৰঅল ইন ক্লোৰোফাইচিয়ান এলগি অৰ গ্ৰীণ এলগি কেৰিড আউট বাই গেমেটছ। গেমেট কিন্তু তিনি টাইপৰ আমি গেমেট পাওঁ। দেয়াৰ আৰ 3 টাইপছ অফ গেমেটছ উই ফাইণ্ড ইন ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ গ্ৰীণ এলগি। বেলেগ বেলেগ গ্ৰীণ এলগিত আমি 3 different types of gametes পাওঁ। Isogamete, okay, isogametes in terms of structure, behavior, they appear similar. মানে দুইটা গেমেটে মেল গেমেট ফিমেল গেমেট হয়। Gametes are different no doubt, but male gamete and female gamete they resemble structurally, morphologically, behaviorally so closer that we cannot distinguish that it is a male gamete or that is a female gamete. Male gamete female distinction level or isogamete. কিন্তু gametes are isogametes are 2 type. They are flagellated isogametes. কিছুমানৰ flagella থাকে আৰু কিছুমানৰ flagella নাথাকা isogamete আছে। গতিকে flagellated isogametes আমি পাওঁ। So flagellated isogametes আমি Chlamydomonasত পাওঁ, Chlamydomonasত পাওঁ। আৰু unflagellated isogametes আমি Spirogyrat পাম, non-flagellated Spirogyrat পাম। গতিকে Spirogyra reproduces by isogamy
in which the male and female gametes are behaviorally, structurally, morphologically similar, but they are without any flagella. They cannot swim. Whereas in case of Chlamydomonas, the gametes contain flagella. Therefore, they can motile, they can move or freely swim in water body. Flagellated question. Flagellated isogamy, Chlamydomonas. Non-flagellated isogamy, Spirogyra, heteromonarchiva. Okay. Then second type is anisogamy or anisogametes. Anisogametes mean the gametes are not equal. Male gamete, female gamete we can distinguish by observing. Usually the male gametes are quite or comparatively smaller than the female gametes. গতিকে heterogamy আমি কেতিয়াবা ক'ব পাৰোঁ গেমেট কিটা ভিন্ন প্ৰকাৰ বা বিহেভিয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে গতিকে আমি এই প্ৰচেছটো পাম ক'ত আমি we find in Volvox. Anisogamy we find in Volvox. Okay, or some other algae like Elothrix etc. কিন্তু আৰু এটা গেমেট আমি পামগে টাইপ নেক্সট টাইপ অফ আনিছো আৰু উগেমি উগেমিটো আমি সাধাৰণতে ক্লেমাইডোমোনাছতো পাওঁ অৱশ্যে ক্লেমাইডোমোনাছত আমি আইসোগেমিও পাওঁ এনাইসোগেমিও পাওঁ উগেমিও পাওঁ গতিকে ক্লেমাইডোমোনাছ is one of the good example of an algae where all the three different modes of sexual reproduction is found: isogamy, anisogamy, and oogamy. Oogamy ki hoy? In oogamy, the male gamete is very, very small, whereas the female gamete is very, very large and massive. But when fusion occurs between a very small male gamete, motile male gamete, with a very large, massive, immotile female gamete, then that is called oogamy. Oogamy is found in Fucus or Volvox or Chlamydomonas itself. গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ ওগেমি এনাইসোগেমি and isogamy are three methods by which sexual reproduction is carried out in green algae. তো সেইটো মই ৰাখিবা তেতিয়াহ'লে the next is the second class of algae is the Phaeophycean algae or the brown algae. Next class to মই তেতিয়াহ'লে brown algae বিষয়ে লওঁ brown algae or Phaeophyce. Brown algae or Phaeophyce. Brown algae or Phaeophyce. Okay, and these are quite developed than the green algae. Green algae খুব simple algae হয় green algae পিছতে আমি slightly complex algae পাওঁ হেতি হল brown algae বা Phaeophyce. Brown algae মুখ্য pigment হল the chief pigment distinctive pigment is along with chlorophyll A and C this is phycoxanthin. কিন্তু কিছুমান ব্ৰাউন এলগিত আমি কেৰোটিনয়েড আৰু জেন্থ্ৰফিল পাওঁ গতিকে ওভাৰঅল ব্ৰাউন এলগি পিগমেন্ট অকল ক্লোৰোফিল এ চি আৰু ফিকক্সেন্থিনে নহয় ইয়াত আমি পিগমেন্ট কেইবাবিধো পাওঁ নো ডাউট ক্লোৰোফিল এ এণ্ড চি ইজ ওৱান অফ দ্য কমনেষ্ট পিগমেন্ট প্ৰেজেন্ট ইন অল ব্ৰাউন এলগি along with the distinctive pigment that present in brown algae is phycoxanthin কেইবাবাৰো কোৱা হ'ল তোমালোকক এই পিগমেন্টৰ কথা আৰু লগতে কেৰোটিনয়েড আৰু জেন্থ্ৰফিল পিগমেন্টটো পোৱা যায় কেৰোটিনয়েডছ and xanthophyll. These are also the pigments present. Okay, আৰু লগতে কৈছিলো যে ইহঁতৰ যেটো stored reserve future stored or reserve food is laminarin and mannitol. এইটা আমি পিগমেন্ট পাওঁ গতিকে যি হয় পিগমেন্ট বেলেগ হোৱাৰ কাৰণে হেতৰ stored foodও বেলেগ হয় আৰু স্ট্ৰাকচাৰলি কিন্তু ব্ৰাউন এলগি বিলাক comparatively more developed and more complex than green algae. Green algae তুলনাত ইহঁতে অলপ কমপ্লেক্স আৰু ব্ৰাউন এলগিত এক্সাম্পল তুমি যদি to সোৱা porphyra laminaria is actually the laminaria like individual. Here we find a leaf like fleshy part at the top. আমি top এটা fleshy part টা পাওঁ এই পাৰ্টক আমি frond বুলি কওঁ frond. Okay, there is a green stem like structure present called stipe. Okay, and lastly some root hair like structure present rhizoid নকয় হেতক কিন্তু holdfast বুলি কৈ থোৱা হয় holdfast. গতিকে the body of brown algae is divisible almost to a higher plant like structure, but this is not leaf like frond, stem like stipe and root like holdfast we find. Okay, the brown algae also similarly they reproduces by vegetative asexual and sexual reproduction. ইহঁতটো আমি একে পাম vegetative reproduction by fragmentation, asexual reproduction by spore formation, and sexual reproduction by gametes formation. গতিকে reproduction
ক্লোৰোফাইচিয়ান এলগিৰ সৈতে একেই পাম আমি তিনি ধৰণৰ ৰিপ্ৰডাকশ্যন আমি পাওঁ ওকে আৰু লগতে কৈছোঁ মই ব্ৰাউন এলগি এক্সক্লুচিভলি দেয়াৰ মেৰাইন কোনো ফ্ৰেছ ৱাটাৰ স্পেচিমেন এতিয়ালৈকে কোৱা হোৱা নাই আমাৰ কিতাপত কোৱাও নাই ডেট ন' ফ্ৰেছ ৱাটাৰ স্পেচিমেন্স আৰ ফাউণ্ড অফ দ্য ব্ৰাউন এলগি কিন্তু দে আৰ চামটাইম ভেৰি ভেৰি লাৰ্জ স্পেচিমেন্স পাওঁ কিছুমান সিহঁতৰ স্পেচিমেন খুব দীঘল হ'ব ব্ৰাউন এলগিৰ এক্সাম্পল তোমালোকে ডিক্টা এটা দিব পাৰিবা লেমিনিয়াৰ দিব পাৰিবা ফিউকাছ দিব পাৰিবা ইণ্ডিভিজুৱেলবিলাক ফিউকাছ এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল ফিউকাছ ইজ ভেৰি লাৰ্জ ওকে sometimes they are very large very high structure kelpsবিলাকো আমি ব্ৰাউন এলগিৰে পাওঁ আৰু কেলবিলাক কেতিয়াবা 100 মিটাৰমান দীঘল হয় কেতিয়াবা সি বটমৰ পৰা একেবাৰে ওপৰ পানীলৈকে আহিব পাৰে আৰু দে চামটাইম ডিষ্টাৰ্ব দ্য নেভিগেশ্যন প্ৰচেছেছ বাই শ্বিপ এই শ্বিপমেণ্টত সিহঁতি সাধাৰণতে কেতিয়াবা ডিষ্টাৰ্ব কৰে কেলপছবিলাকে আৰু কেলপছ আৰু আয়ডিন চ'ৰ্চ অলছ' পাৰহেপ ইউ ন' এবাউট গতিকে ব্ৰাউন এলগিৰ পৰা আমি আয়ডিনো পাব পাৰোঁ কিন্তু এজ এ ইণ্টাৰমিডিয়েট ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কেমিকেল দ্য লাষ্টলি কামছ এবাউট দ্য ৰেড এলগি নেক্সট গ্ৰুপটো আহিব তেতিয়াহ'লে ৰেড এলগি okay the next one are the red algae or rhodophyceae red algae ami janme hobo etu rhodophycean algae the most developed algae red algae or rhodophycean algae okay usually they like to survive in warmer water mostly they are marine but freshwater and brackish water specimens are also available okay warmer water but they like to survive in warmer water and they grow maximally in warmer water মানে সেইকাৰণে ট্ৰপিকেল এনভাইৰনমেণ্ট আমি হেতাক বেছিকৈ পাওঁ দেন ইন দ্য আৰ্কটিক আৰু এণ্টাৰ্কটিক এনভাইৰনমেণ্ট আৰ্কটিক এণ্টাৰ্কটিক এনভাইৰনমেণ্টকৈ আমি ট্ৰপিকেল এনভাইৰনমেণ্ট বেছিকৈ ৰেড এলগি পাওঁ অ'কে many examples of red algae we find batrachospermum is a good example given our schooling book batrachospermum is one of the most complicated red algae. And then similarly is given porphyra is another example porphyra also another example of red algae and polysiphonia also another example of polysiphonia but polysiphonia is an example of red algae there are some of the complicated red algae found in nature complex red algae found in nature these are okay along with this another two red algae name we can must give these red algae are Gracilaria and Gelidium, Gelidium. These two specimens of red algae are sources of agar. It agar source. Agar is very important chemical. We obtain. Amalok kitabat bahut lekha na agar kintu mainly ami ko paru is microbial culturing agent hisabe use kore. Microbial culture karone laboratory use kora microbial culturing agent. Logote iat kitaba ami smoothener বা softener হিসাবে ইউজ কৰোঁ স্মুথেনিং এজেন্ট হিসাবে ইউজ কৰা হয় ফৰ প্ৰিপাৰেশ্যন অফ ডেইলি ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ স্মুথেনিং এজেন্ট হিসাবে ইউজ কৰে আইচক্ৰীম জাম জেলি প্ৰিপাৰেশ্যন ইউজ কৰে কিন্তু আজিকালি ইউজ কৰা হয় আগাৰৰ কামটো এজ এ agar is used as in gel electrophoresis technique it is correct it is not written in our book gel electrophoresis technique yet use kora hoy jar dara ami DNA বা RNA পৃথক কৰি বা সেপাৰেট কৰি লিয়াব পাৰোঁ ওকে তেতিয়াহ'লে ৰেড এলগি এখিনি আমি ক'লোঁ ৰেড এলগি কোৱাইট কমপ্লিকেটেড in sometimes they are branchy tree like almost তে এখিনি কয় ৰেড এলগি ৰিপ্ৰডাকশ্যন আমি যদি চাওঁ দেস ৰিপ্ৰডিউচেছ বাই same mechanism as sexual and reproductions মানে সেগমেন্টৰ দ্বাৰা হয় fragmentation দ্বাৰা হয় asexual by spores and sexual by gamete formation or gametes are born in sporangia gametes like sporangia born হয় okay lastly let me to give one table of representation one table that let me to describe which compare all the different classes of algae very neatly he table খন মই তোমালোকক describe কৰো the table I can represent here মই table খন draw কৰি দেখাইছো তোমালোকক চোৱা the table is drawn like this way এনেকৈ draw কৰিব পাৰিম আমি okay this is column 1 column 2 column 3 column 4 column 5 column 6 and column 7 okay এতিয়া এটো হল common name of algae it hold their scientific name or biological name of algae
Okay, pigment type present in algae, pigment type present in algae. Okay, then reserve food in algae, then cell wall components in algae, cell wall components in algae, cell wall components in algae, and flagella number and position in their body, and the principal habitats where these algae are found. Okay, common name is green algae. Okay, the common name brown algae, and common name red algae. Okay, biological name is chlorophyceae, phaeophyceae, and rhodophyceae. Phyceae. Okay, phaeophyceae. Okay, pigment type in green algae, it is chlorophyll A and B principal pigments. Here the pigments are chlorophyll A and C, along with fucoxanthin pigment, and chlorophyll A and D, along with phycoerythrin pigment we find. Phycoerythrin pigment we find. Reserve food type here principally stars, amylum, and here the reserve food type is mannitol plus laminarin, mannitol and laminarin. Here reserve food type is Floridian stars, reserve food type, Floridian stars. Okay, next is cell wall components. Here cellulose is universal component in all algae. Cellulose universal, along with pectose or pectin. Pectose also present in green algae. But cell wall components in brown algae is cellulose, as I told, universal component in all algae, along with algin present as a distinctive component. But I guess brown algae cell wallot আমি cellulose পাওঁ কিন্তু লগত algin পাওঁ যেটো কিন্তু আমি green algae নাপাওঁ এটো গতিকে one of the important character to distinguish between brown algae and green algae. So red algae cellulose to আমি পামেই বাৰু, cellulose also present here along with pectin পোৱা যায় আৰু লগত কিন্তু polysulfate ester বা ether পোৱা যায়, polysulfate ether or ester পোৱা যায়, polysulfate ester পোৱা যায় এইটা গতি এটো ইম্পৰ্টেন্ট কম্পোনেন্ট। তাৰপিছত ফ্লেজেলাৰ কম্পোনেন্টছ ফ্লেজেলা number is 2 to 8 numbers. They are equal in size, but they are topical, means located in the apex of the cell or ওপৰত থাকে। কিন্তু ইয়াত ফ্লেজেলাৰ number 2 knows only, দুটা হে পোৱা যায় ফ্লেজেলা, and they are unequal flagella and lateral in location, সাইডত থাকে ওপৰত নাথাকে, lateral location to lateral, আৰু ইয়াত flagella absent। গতিকে immotile gametes, ইয়াত motile gamete, habitat principally there green algae found in all water habitats, মানে fresh water, brackish water আৰু salt water, সবতে আমি salt water এটা। Okay, whereas brown algae, their habitats so far mostly salt water. Some of them are also found in brackish water, or it is said that freshwater specimens are not at all found. Red algae, they are found in mostly in salt water, but some of them can occur in brackish water and as well as in fresh water habitats. So this is the comparison of, last time I recall, it's a comparison of all the different classes of algae
And with this comparison, actually this comparison is very, very important because you can bring out some difference between the 3 different classes of algae. Character difference uliyaব পাৰিবা. So it is, I am directly giving from NCERT book and it's very, very important for you. Please try to keep this table in your mind. Okay, thank you. With this part of the chapter I will finish today. I have finished today, and algae is completed. That means in next class I will deal with bryophytes. Thank you, students, for cooperation.